मुर्शिदाबाद से खबर है, बड़ी खबर मुर्शिदाबाद से निकल कर आ रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से खबर है, जहां शमशेरगंज में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बरामद हुए 10 ताजा बम। इलाके में सनसनी फैल गई। पूरा मामला क्या है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मंगलवार मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज थाना क्षेत्र के नई जलादीपुर में NH 12 के किनारे एक लकड़ी के मिल के पास बगीचे से भारी मात्रा में ताजा बम बरामद हुए। एक बाल्टी में भरे करीब 10 बम मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। गुप्त सूचना के आधार पर पहुंची शमशेरगंज पुलिस ने बाल्टी जब्त कर ली है और इलाके को घेर लिया। बम को निष्क्रिय करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। पुलिस जांच कर रही है कि किसके इशारे पर ये बम जमा किए गए थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले भी कई बार बम बरामद हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। चुनाव से पहले इस घटना से राजनीतिक हलकों में छिपा तनाव, प्रशासन ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। रिपोर्ट आकाश मंडल, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। तो কিছু জানি না আমরা সকালে কাজে লাগি, সন্ধ্যার সময় কাজ শেষ হয়ে যায়। রাত্রে কে কোথায় থেকে বোমা রেখে গেছে আমরা তো কিছু জানি না। সকালে এসে জানতে পারলাম সিভিক ভলেন্টিয়ার বললো এই মিলের পাশে বোমা রেখে গেছে। বোমাটা যে কে রেখে গেছে আমরা তো আতঙ্কিত আহি, মিলের পাশে কি হবে না হবে। এটা প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি কি কে বোম রেখে গেছে কোথা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি চাই। তো আমরা তো সন্ধ্যার সময় কাজে ছেড়ে চলে গেছিলাম, সকালে এসে সিভিক ভলেন্টিয়ার কাছে মুখ থেকে জানতে পারলাম কি বোমা হয়। আমরা কি চাইছি, আমরা যারা দোষী আছে তাদের দোষীদেরকে ধরে নিয়ে শাস্তি জানাচ্ছি। আমার নাম সম্রাট, এটা পিলকি, নতুন জালাদিপুর বা অর্থ পিলকি, ডাকনাম পিলকি, নতুন জালাদিপুর।